नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पर किस्मत मेहरबान हो गई। बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ गई है। ये आपके साथ हम बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी और अहम खबर, ये भी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए और दुश्मन के ऊपर नाज़रीन इस वक्त हैबत तारी हो गई है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान ने एक ऐसा भारतीय ड्रोन्स का इलाज दरियाफ्त कर लिया है, एक ऐसा वेपन जो है वो तबाहकुन तैयार कर लिया है कि दुश्मन के तमाम तर इरादे मलिया मेट हो गए। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत जो है वो एक साल गुजरने के बाद अपने नुकसान की तफसीलात बताकर फंस गई है और इस वक्त मोदी ने एतराफ़ शिकस्त कर लिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ और खुद इन्हसारी के ऊपर जो है वो बहुत आगे निकल रहा है। सूरत हाल ये है नाज़रीन के पाकिस्तान ने गुज़िश्ता जो कई दहाइयाँ हैं बड़ी परेशानियां पाकिस्तान ने बर्दाश्त की हैं। बहुत सारे मसाइल पाकिस्तान को बर्दाश्त करने पड़े हैं और आलमी प्रेशर और फिर उसके बाद ब्लैक लिस्ट होने का खतरा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से हर आम पाकिस्तानी मुतासिर भी था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लियर होती जा रही हैं। न सिर्फ क्लियर हो रही हैं बल्कि अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आ रही हैं। एक तो नाज़रीन आपको पता है पाकिस्तान ने तेल और गैस के लिए एक बहुत ही बड़ा मंसूबा जो है तेल और गैस की तलाश के लिए वो लॉन्च किया। 23 जो कुएं हैं उनकी जो है बोली लगाई थी और फिर उसके बाकायदा तौर पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे दिए। अब जो खबर है वो है ईरान के साथ ट्रेड के हवाले से। नाज़रीन, ईरान के जो सदर हैं जब वो पाकिस्तान आए तो हाई लेवल डेलीगेशन उनके पाकिस्तान आए थे। यानी हमारी खबरें और हमारे जो तवज्जो थी वो तो सारी इस मामले के ऊपर थी ना कि जी ईरानी प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान आए हैं और आके वो शुक्रिया अदा करें, लेकिन उनसे पहले एक हाई लेवल डेलीगेशन भी पहुंच चुका था। अब जो खबर आ रही है वो ये है तफ्तान के रास्ते पाकिस्तान और ईरान जो ट्रेड कर रहे हैं, अब जो रेलवे का मंसूबा है उसको अपग्रेड करने का बड़ा जो है वो फैसला सुना दिया गया है। नाज़रीन, इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया गया, जबकि गैस पाइपलाइन मंसूबा जो है वो भी तेजी से मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान को सस्ती गैस और तेल जो है वो भी ईरान से मिलेगा। और अब जो रेलवे के हवाले से ये था कि पाकिस्तान में अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान की जो ट्रेन है, पाकिस्तान के जो ईरान की जो ट्रेन है नाज़रीन वो बड़े एडवांस लेवल की उन्होंने बनाई हुई है। ईरान में जो रेलवे है वो बहुत ज़्यादा फ़ाल है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है उसमें सफ़र भी करते हैं। मुझे इत्तफाक हुआ तो जिस तरह से मेरे ख्याल में उनके जहाज़ इतने ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं है जितने कि उनकी रेलवे है और रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया सफ़र भी करती है। अब नाज़रीन हुआ यह है कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ जो मनसूबा बनाया इसमें जो पाकिस्तानी साइड है होता ये था कि तफ्तान बॉर्डर जो है वहाँ तक पाकिस्तान का जो रेलवे का ट्रैक है वो उतना बैनुल-अक़वामी मयार का नहीं है, तो जिसकी वजह पाकिस्तान की जो रेलवे का खसारे में रहना और करप्शन और बहुत सारी चीज़ें थी। अब जो है इस ट्रैक को अपग्रेड करने का बड़ा फैसला किया गया है। यानी अब जो है वो बराह रास्त ये चीज़ें जो है वो जुड़ेंगी और तफ्तान बॉर्डर के रास्ते जो ट्रेड है वो डायरेक्टली ईरान के साथ आप कर सकेंगे। और वहाँ से अब आपको पता है कि तामीर नौ होनी है, वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मची है, तो पाकिस्तानियों के लिए भी बड़ा अच्छा मौका है, ख़ासतौर पे बिजनेसमैन जो दो तरफा जो ट्रेड करना चाहते हैं उस हवाले से बहुत गैर मामूली जो है वो चीज़ें हो रही हैं। आज मेरी दोस्त हैं तेहरान के अंदर, उनसे बात हो रही थी तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान में जो आम है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो मैंगोज़ हैं इस वक्त ईरान के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। पाकिस्तानी मैंगो इस वक्त 1700 रुपये किलो जो है वो वहाँ पे ईरान के अंदर बिकता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान की हैं जो वहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जो सस्ती हैं वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा महंगी, तो उनको जो है वो क्रॉस बॉर्डर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी और अच्छी खबर है तिजारत के हवाले से। दूसरी तरफ जो खबर आ रही है नाज़रीन वो पाकिस्तान के जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से। पाकिस्तान नाज़रीन न सिर्फ सुसाइड ड्रोन्स की बहुत बड़ी तादाद बना रहा है
بلکہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی ایک اینٹی ڈرون گن جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کروائی تھی کہ جس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس میں ڈیفینیٹلی آپ کی مہارت جو ہے اس گن کو چلانے والا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کا جو ایریا ہے اس کے اندر موجود جو ڈرون ہے ان کو جام بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو گرایا بھی جا سکتا ہے اینٹی ڈرون گن کے ذریعے. اب جو پاکستان نے ڈرون بنایا ہے یہ اے آئی انٹرسیپٹر ہے. یہ آج ناظرین انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے. یہ ایسا انٹرسیپٹر ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہے, اور یہ کیا کرتا ہے کہ آپ فضا میں بس اس کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو مہارت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو صرف آپ نے فضا میں جو ہے وہ فائر کرنا ہے, اور اس کے بعد یہ جو ڈرون ہے اپنے ٹارگٹ تک پہنچے گا اور پہنچ کے اس کو تباہ کرے گا, اسے گرا دے گا. اور بحفاظت یہ نہیں کہ اس کو اس نے لگنا ہے اور اس نے تباہ کر دینا, نہیں, اس کو جو ہے وہ یہ گرا دے گا اور خود جو ہے وہ بحفاظت لینڈ بھی کر سکے گا. یعنی یہ سوسائڈ ڈرون نہیں ہوگا. تو یہ بہت غیر معمولی کامیابی پاکستان نے حاصل کی. بھارت بھی اور پاکستان بھی ناظرین اس وقت ڈرون وارفیئر کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں. پاکستان نے ریسنٹلی جو ترکی ہے اسے بڑے جدید ترین ڈرون حاصل بھی کیے ہیں, خود بھی پاکستان بنا رہا ہے, اور اب آنے والے دنوں کے اندر پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے کچھ نئے ڈرون پروجیکٹ بنا رہا ہے, اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی شیئر کر کے پاکستان ابھی ناظرین پہلے بھی جو ڈرون کے حوالے سے بڑی ترقی حاصل کر چکا ہے. تقریباً 2000 کلومیٹر دوری تک ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کے لیے سوسائڈ ڈرون پاکستان نے بنا لیے ہوئے ہیں. اور یہ جو ڈرون ہے یہ بڑے غیر معمولی ہیں ناظرین, یہ کوئی عام ڈرونز نہیں ہیں, بلکہ یہ پاکستان نے چھوٹے جیسے جیٹ انجن ہوتا ہے اس کے اوپر یہ 4 اسٹروک کے انجن کے اوپر اس کو بنایا ہے. اور یہ ایسا ہے جو کہ شاید 136 جو کہ پوری دنیا کے اندر بڑا مشہور ہے, تو شاید 136 جو ہے یہ ایرانی جو ڈرون ہے اسی کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ورژن ہے, یا اسی ٹائپ کی یہ ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان اس وقت ڈیولپ کر رہا ہے. دوسری طرف ناظرین جو بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے وہ بھارت کی مودی حکومت بری طرح سے پھنس گئی ہے. پہلے تو ان کی وزارت دفاع نے جھوٹ بولا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہمارا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں ہے, یعنی ہمارے فوجی جو ہیں وہ مارے ہی کوئی نہیں گئے, ایک بھی فوجی نہیں مارا گیا. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے تقریباً 100 کے قریب فوجیوں کو انہوں نے کچھ ایوارڈز دینے کا اعلان کیا تھا. آج جو ہے وہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا جی کہ آپریشن سندور میں ہمارے 6 فوجی مارے گئے. اب جب ان کے نام سامنے آئے ہیں تو جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوحرام مچ گیا. انہوں نے کہا جی 1 سال لگا آپ کو یہ جو ہے وہ ڈسکلوز کرنے کے لیے, اس کا مطلب ہے کہ کہیں پیچھے بہت بڑی گیم ہے, بہت سارا نقصان اور بھی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ ان کے ایئر فورس کے ایک گروپ کیپٹن جو ہیں وہ ایک ڈیمو دے رہے تھے جس میں انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 32 رافیل ہیں, حالانکہ 36 رافیل ان کے پاس موجود تھے. بعد میں اس نے کہا جی کہ وہ میں نے غلطی سے میں نے یہ کہا ہے. لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ بھارت اب آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے. پارلیمنٹ کے اندر سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ ان کی فیملیز کو دبا کے کیوں رکھا گیا, اور ان کے جو بیٹے مارے گئے اس جنگ کے اندر ان کو اعزازات سے کیوں نہیں نوازا گیا, اور ان سے متعلق 1 سال تک جھوٹ کیوں بولا جاتا رہا. اس وقت مودی حکومت ناظرین بالکل بری طرح سے بوکھلائی ہوئی ہے, انہیں سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ وہ جواب دیں تو کیا دیں. اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ انہیں آڑے ہاتھوں لے رہی ہے, اور بھارت کی جو مودی سرکار ہے وہ اس وقت اعتراف شکست کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.